Mantengamos humildes, Let us just be humble. porque la puerta que Dios abre Estamos en vivo desde South Richmond Hill, Nueva York, en el Templo Internacional Alianza Cristiana con su programación Aliados del Reino con su pastor Luis Modesta. And we're live from South Richmond Hill, New York, in the International Alliance. en la exposición de la palabra. Dios le bendiga a mis amados hermanos. God bless you, brethren. Que el amor, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. That the love and grace and peace of our Lord Jesus Christ be with each and every one of you. Para mí es un honor y un placer estar acá, For me, it's an honor to be here, trayendo palabra de Dios bringing word of God to you, y dándole toda la gloria y la honra a Él. and giving him all the glory and the honor to him. También me siento honrado I also feel honored por nuestro amado pastor Luis Modesta, for our beloved pastor Luis Modesta por depositar la confianza to deposit his confidence in me, de que de este púlpito that from this altar yo pueda predicar I am allowed to preach palabra de Dios. word of God. Algo que me impresiona de nuestro amado pastor Something that impresses me about my beloved para la gloria de pastor, Dios for the glory of God, es su fidelidad a la palabra de Dios. his fidelity towards the word of God. Todo predicador está llamado a predicar la palabra de Dios fielmente. Every preacher is called to preach the word of God with faithfully. Si la palabra trae convicción, If the word brings conviction, pues que sea para transformación. let it be for Si transformation. es animación, ánimo al pueblo, If it's a motivation towards the people, pues que anime. well, let it motivate. Pero todo debe ser bíblico. But that it can be biblical. La palabra dice The word says en Corintios, in Corinthians, Pablo en una ocasión hablándole a esa iglesia, Paul on an occasion speaking to the que él church, estaba delante de Dios y de parte de Dios. that he was in front of God but also a part of God. Delante de Dios porque Dios está en todos lados. In front of God because God is in all places, Pero de parte de Dios but a part of porque el God mensaje que él traía because the message that he venía brought del cielo. came from the heavens. No era su mensaje. It wasn't his Si message. cualquier predicador trae un mensaje que no es el mensaje de Dios, If a preacher brings a message or a sermon that is not of God, corre por tu vida. run for your lives. Amén. Amen. Sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios y quiero que hablen sus Biblias en Romanos capítulo 12. Let us go to the book of Romans chapter 12. Amén. Estaremos considerando solamente los dos primeros versículos. We shall be looking at only two verses. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romans chapter 12 verses 1 through 2. Amén. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. And here's what the word of God says. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romans chapter 12 verses 1 through 2. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Oremos. Let us pray. Padre, te damos gracias por este día, Father, we give you thanks for this day. por tu palabra vivimos For your word we live, y por tu palabra nos movemos. and by your word we move. Todo lo que existe lo creaste con tu palabra, Señor. Everything that you did, you created it based upon your word. Y yo oro, Padre, I pray, que en Lord, este día sea tu palabra la que hable. that in this day let it be your word that speaks. Padre, estoy trillando sobre terreno santo. Father, I am going through holy valleys. Usa al predicador, Señor, para tu gloria. Father, that use the preacher for your glory. Quita lo que no viene de ti Father, that you can remove whatever it is that does not come from you, y que sea tu mensaje and that it can be your message el que habla a tu iglesia, Señor. that can speak to your Porque church. solo tu palabra Because only your tiene el word poder para transformar has power to y transform para salvar a los perdidos. and to save those who are lost. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo oro, Señor. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray, Lord. Amén y amén. Amen.
You Pueden may be sentarse, seated. mis amados hermanos. You may be seated. Estos dos versículos These two verses de Romanos capítulo 12 of Romans chapter 12 son bien famosos. are very famous. Quizás algunos de ustedes o la mayoría se lo saben hasta de memoria. Perhaps some of you may know this by memory, Pero hoy yo quiero traer but today I want to bring you el significado de estas palabras. the significance or meaning of these words. Y voy a predicar bajo el tema, And I would like to preach under the theme, mi respuesta a las misericordias de Dios. my response to the mercies of God. Mi respuesta a las misericordias de Dios. My response to the mercies of God. En esta ocasión el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, In this occasion, the Apostle Paul writes to the church in Romans, no a la iglesia católica. not the Catholic Church. Con mucha probabilidad él escribe desde Corintios en su tercer viaje misionero. With a lot of probability, he writes this message about the Corinthians and missionary trip. Era una congregación compuesta tanto por gentiles como judíos mesiánicos. It was a congregation composed of not only Gentiles, but Masonic individuals or Jews. En esta ocasión Pablo le escribe And in this occasion, Paul writes para tratar de algunos asuntos doctrinales y éticos. to talk about some doctrinal situations and ethical situations. En los primeros 11 capítulos del libro de Romanos In the first 11 chapters in the book of hay Romans, mucha teología, there's a lot of theology, mucha doctrina, a lot of doctrine, la doctrina de la justificación, the doctrine of justification, cómo está el hombre hoy en día, how is the man doing today or how are men doing today, doctrina de la predestinación. doctrine of Hay predestination. mucha teología ahí. There's a lot of theology there. Pero a partir del capítulo 12, But going forward beyond chapter 12, el apóstol Pablo parece que hace un giro the Apostle Paul, it seems as if he does a tour, y va de doctrina a la ética. and he goes from doctrine to ethics. Y así él empieza hablando. And that's how he begins speaking. Por consiguientes, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as living and holy sacrifice acceptable to God. La palabra por siguiente o sin embargo, The word, therefore, es una palabra it's a word que une lo que se había dicho con lo que se va a decir ahora. that unites what was said before to with what's going to be said Es now. como un puente que une dos ciudades. It's like a bridge that unites two cities. Él va a unir ahora He is going to unite now toda esa teología que él enseñó en los primeros 11 capítulos all that theology that he showed in those first couple of chapters con la ética que él va a mostrar ahora. with the ethics that he's going to demonstrate now. La pregunta que debemos hacer en el texto, The question that we should ask the text, ¿qué son las misericordias de Dios Or en regards to the text. este contexto? what are the mercies of God in this context? Yo lo voy a decir, I'm going to say it. porque la palabra, por lo tanto, es bien importante aquí. Because the word therefore is important here. Eso nos manda a los primeros 11 versículos, It sends us to the first 11 verses, los chapters. primeros capítulos, exactamente. Pablo inicia el libro de Romanos hablando del problema del hombre con la justicia de Dios. Paul initiates the chapter of Romans talking about the justice of man and God. Esto trae una separación entre Dios y el hombre. This brings separation between God and man. El hombre, como dice Romanos capítulo 3, The man, as Romans chapter 3 states, está tan depravado he is so deprived que no tiene la habilidad de buscar a Dios. that does not have the ability to look for God. Dice que no hay quien entienda, It says that there's no one who can understand. no hay quien busque a Dios. There's no one who can look for So God. Dios tiene que hacer algo. So God has to do something. Y lo que Dios hizo And what God did fue mandarnos a Cristo Jesús. was to send us to Christ Jesus. Él es nuestra justificación. He is our justification. El yo guardar la ley no me justifica. Keeping the law doesn't justify me. Keeping the law doesn't justify me. El yo dar buenas obras de caridad no me justifica. Or to give good works does not justify me. Solamente Cristo Jesús. Only Christ Jesus. Ahora que estoy en Cristo Jesús, Now that I'm in Christ yo Jesus, tengo acceso al Padre. I have access to our Soy Father. justificado. I'm Soy justified. redimido.
I'm Y redeemed. tengo promesas And I have de promises estar por siempre al lado de Cristo Jesús. that are always with Jesus to his side. Esas son las misericordias de Dios These are the mercies of que God. el apóstol habla en el capítulo 12. The Apostle Paul speaks in chapter Dios 12. muestra su misericordia, God shows his mercy, su gracia, his grace, su amor, his love, su justicia. his justice. Esas son las misericordias de Dios. Those are the mercies of God. Esa es la grandeza de Dios en la salvación. That's the greatness of God in salvation. Para el judío primeramente For the Jewish person, firstly, y también para el griego, para And el al- gentil o para todos nosotros. also for the Greek or the Gentile or for all of us. Amén. Es aquí donde la teología y la ética se unen. It's here where the theology and ethics unite. Si están viniendo a la escuela dominical, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. If you're coming to Sunday school, you ought to know what I'm talking about. La teología es lo que Dios quiere que yo conozca y crea. The theology is what God wants me to understand and believe. Pero la ética cristiana But the Christian ethic es como yo debo responder a esa teología. is how I ought to respond to that La teología theology. no es mala Theology is not bad si or se wrong sabe usar. if you know how to use it. Amén. Amen. El conocimiento no es para envanecerse, The understanding or the education is not to become conceited, sino para vivir para la gloria de Dios. if not to live for the glory of God. Hay nuevos creyentes que se preguntan, There are new believers that ask themselves, ahora que yo soy salvo, now that I'm saved, que la misericordia de Dios han sido puestas en mi vida, that the mercies of God have been placed upon my life, ¿qué hago ahora? what do I do now? ¿Cómo vivo mi vida? How do I live my life? Pero también quizás hay muchos acá But perhaps that there are many here que han estado sirviendo a Dios por muchos años, that have been serving God for many years, pero no han visto esa transformación. but have not yet seen that No están transformation. llenos del Espíritu Santo. They're not filled with the Holy Spirit. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque hay que dar una respuesta a esas misericordias. Because you need to give a response to those El mercies. pastor habló de compromiso. Our pastor spoke about commitment. Es un compromiso, ahora que tú eres salvo, That commitment, now that you're saved, buscar más de la presencia de Dios, look more for the presence of God, buscar más de Él, to look more of Him, estar en su palabra to be in His Word, y ser transformado por su poder. and to be transformed by His power. Tenemos, quizá algunos tienen muchos años acá, Perhaps there are many here for a lot of years, pero no se ve una madurez. but we don't see no matureness. Porque la madurez no viene con la edad. Because matureness does not come by age. La madurez viene con nuestra sumisión a Dios Our matureness comes through our submission towards God y asumiendo responsabilidad. and assuming responsibilities. Si tú ya estás harto If you are tired de tu condición of your condition, de no crecimiento, of no growth, Dios trae palabra para ti en el día de hoy. God brings word to you today Pero va a haber compromiso. to talk about commitment. No va a ser lo mismo ya. It's not going to be the same anymore. Debemos responder a las misericordias de Dios. We ought to respond to the mercies of God. Amén. Amen. Bíblicamente entendemos Biblically, we understand que en nuestra propia naturaleza pecaminosa, that our own nature or sinful nature, nosotros no tenemos participación en la salvación, we have no participation in pero salvation, tenemos un compromiso but we have a commitment y participación and en participation nuestra santificación. in our holiness. Pablo habla de ponte la vestidura de Cristo. Paul speaks about Ponerte la vestidura de Cristo. the garment of Christ. Put on the Lord Jesus Christ. No es Dios que te va a poner la vestidura. It's not God who's going to put on El the Espíritu dressing. Santo el que te da la fuerza. It's the Holy Spirit El that gives you the Espíritu Santo que strength. te da el poder. It's the Holy Spirit that gives El you the Espíritu Santo power. es que te guía. It's the Holy Spirit that Pero debe guides haber you. una iglesia que se despierte But there needs to be a church that can y que wake diga, up ya está bueno and say, that's de enough estar tibio. to be lukewarm. Es hora de yo meterme en la presencia de Dios. It's time that I get into the presence of God. ¿Cómo yo respondo a How las do- misericordias de Dios? How do I respond to the mercies of God? Estos dos versículos enseñan al menos 3 puntos, These first two verses shows us 3 points de los cuales hablaré hoy en día. in which I will talk about today. Número 1 Number 1 implica rendición o sometimiento. talks about submission and rendition. Número 2 Number 2 implica que va a haber oposición. speaks about or talks about that there's Tú going to ves, be ya lo dañaste opposition. ahí.
Y número 3, tiene que haber una renovación. Number 3, there needs to be a renovation. Amén. Estaremos viendo esos 3 puntos hoy en día. We shall be looking at these 3 points today. Punto número 1, rendición. Point number 1, redemption. Lo vemos Redemption. al principio del versículo 1. We see this at the beginning of verse 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptables a Dios. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is spiritual service of worship. Pablo le habla a esta iglesia Paul speaks to this church a presentar sus cuerpos, to present his bodies. que en este contexto está hablando todo su ser. That in this context is speaking about all his thirst, or all his being. ¿Cómo lo iban a presentar? How was he going to present it? Or was it going to be presented? Tenía que ser un sacrificio vivo. Needed to be a living sacrifice. Pablo usa este lenguaje Paul uses this language que tanto los judíos mesiánicos that as in the same way the Jews, como los Messianic gentiles Jews, as the Gentiles, entendían. understood. Porque en ese tiempo, Because at that time, en el primer siglo después de Cristo, in the first century, the first century after Christ, los gentiles sacrificaban the Gentiles sacrificed animales a dioses paganos, animals to porque paganistic ellos estaban gods bajo la cultura greco-romana. because they were under the Roman Greek culture. Pero también los judíos entendían que Pablo le estaba hablando, But also the Jews understood of what Paul was talking about. porque el Antiguo Testamento Because in the Old Testament tenía que ver mucho con sacrificios de animales. had a lot to do with sacrifice of animals. So, Pablo le está hablando de una forma que ellos entiendan. So Paul is speaking in a manner so they could understand, Deberían presentar su cuerpo como sacrificio vivo. or they ought to present their bodies as a living sacrifice. Había diferentes tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento There were different types of sacrifice in the Old Testament, que era parte de la adoración a Dios that it was part of the worshiping towards God en el templo. in the temple. Todo eso era parte del servicio de adoración. All that was part of the service of worshiping. Pero todo eso simplemente apuntaba a lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. But all that was simply pointing to what Christ was going to do on the Calvary cross. Cristo era el sacrificio Christ was the sacrifice que estaba oculto en el Antiguo Testamento. that was vague in the Old Testament. Ya Él cumplió con todas esas ceremonias y sacrificios. He already completed with all those ceremonies and sacrifices. Ahora en el Nuevo Testamento hay un solo sacrificio. Now in the New Testament, there's only one sacrifice. ¿Sabe cuál es? You know which one it is? Tu vida, Your life, mi vida. my life. Debemos presentar nuestra vida como un sacrificio vivo delante de Dios. We ought to present our lives as a living sacrifice in front of God. Romanos 6:13 dice, Romans chapter 6 verse 13 says, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. or you not know that all of us who have been baptized in Christ Jesus have been baptized into his death? 1 Corintios 6:20 dice, 1 Corinthians chapter 6 verse 20 says, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Aquí está hablando de todo nuestro ser. it's talking about all our being, Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. in our spirit which is of God. For you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Le voy a dar otro versículo. I'm going to give you Y another prepárense verse. porque hoy hay mucha Biblia. And prepare yourself because there's a lot of Bible today. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. First book of Peter chapter 2 verse 5, you also as living stones are being built up as spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Dios quiere una vida de devoción completa hacia Él. God has a life completely devotional towards him. Dios no quiere el 30% de tu vida. God does not want 30% of your life. Dios no quiere el 60% de tu vida. God does not want 60% of your Dios life. ni siquiera quiere el 99.99% de tu vida. Nor 99.9% of your life. Tiene que ser una vida completa It en has to- devoción a Dios.
It has to be a complete life Si tú vienes a devoted to Cristo God. Jesús, If you come to Christ tu Jesus, vida ya no es tu vida. your life is not your life. Tus pensamientos ya no son tus pensamientos. Your thoughts are not your Tu thoughts. voluntad ya no es tu voluntad. Your will is no longer your Tus will. decisiones ya no son tus Your decisiones. decisions are no longer your Somos decisions. sacrificio vivo para Dios. We are a living sacrifice to God. Nosotros We muchas veces decimos, many times say, oh Dios, mi Señor. Oh Lord, Escucha My- esto, oh escucha God, esto. my Lord. Mi Señor. my Lord. ¿Sabe qué significa eso? You know what my Lord means? Señor es el dueño absoluto de algo o de alguien. Lord is an absolute owner of something or someone. So, si Dios es nuestro Señor, So if God is our Lord, la forma en la que vivimos in the manner that we live, debe demostrar eso que nosotros procuramos. ought to demonstrate of what we procure. No es legalismo, It's not legalism. no que yo vengo a la iglesia. It's not that I come to church. Esto no es entrega a Dios. You don't surrender that to No que yo God. a veces, de vez en cuando leo la Biblia. It's not that sometimes I read the Es Bible. tu vida completa It's al your- servicio de Dios. It's your complete life towards the service of God. Ya basta de jugar iglesia It's time that you stop playing church. y meterse en la presencia de Dios, And it's time that you enter into the presence of God, buscando de su presencia looking for His y presence, sobre todo and amongst all things, obedeciendo su palabra. obeying His word. Es el verdadero sacrificio vivo. That is the true living sacrifice. Si nosotros verdaderamente pertenecemos a Dios If we truly belong to God y somos devotos hacia Él, and we're devoted towards Him, decimos como dijo Pablo en Filipenses 1:21, we say, as Paul said in pues Philippians, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. for me to live is Christ and to die is gain. Gálatas 2:20 nos dice, Galatians chapter 2 verse con 20. Cristo yo he sido crucificado. I have been crucified with Christ. Ya no vivo yo, It is no longer who mas I live, Cristo vive en mí. but Christ lives in me. La vida que yo vivo en la carne, The life that I live within the la vivo flesh, por la fe en Cristo Jesús, I give it based on the faith of el Christ cual me Jesus, amó y entregó su vida por mí. in which He loved me and He gave His life for me. Eso es It is un verdadero sacrificio a true ante sacrifice Dios. to God. El apóstol Pablo no está jugando aquí. The Apostle Paul is not playing Él here. no está dando vueltas. He's not going around in circles. Él no está motivando antibíblicamente. He's not motivating us anti-biblically. Él dice, os ruegos Therefore, I urge you, por las misericordias de Dios. by the mercies of God, Mi motivación my motivation para yo servirle a Dios for me to serve God es lo que Él ya hizo, is what He already no lo que Él did, va a hacer. not what He's ought to do. Mucha gente Many people pudieran estar sirviéndole a Dios could have been serving God por un futuro trabajo, for a future, por una future employment, futura pareja, for a future couple, por una mejor vida, for a better life, más cómoda, a more comfortable con life, lujos. with luxury. Pero bíblicamente, But biblically, nosotros le servimos a Dios we serve God por lo que Él ya hizo en Cristo Jesús. for what He already did in Christ Jesus. No hemos entendido verdaderamente lo que Cristo ha hecho. We haven't truly understand what Christ has done. Cuando tú entiendes But you understand que en el cielo hay una mansión para nosotros, that in the heavens there's a mansion for us. que estaremos caminando We will be con walking Cristo Jesús. with Christ Yo no Jesus. sé qué tú estás pensando, I don't know what you're pero yo thinking. estoy pensando en ese momento, I'm thinking about that moment. caminando con mi Señor. Walking with my No Lord. más llanto, There's no more no crying. más temor, There's no more fear. no más enfermedad. No more sickness. Estaremos en el templo de Dios. We will be in the temple of God. Esa es mi motivación para yo servirle a Dios. That is my motivation to keep on serving the Lord. No como este falso evangelio Not with that false gospel que te promete que todo tiene que ser acá. that they promise you that everything has to be here. Tengo noticia. I got news for Lo que you. está aquí se queda. What's here will remain here. Pero lo que pertenece a Cristo But what belongs to se Christ va. shall leave. Esa es mi motivación. That is my motivation. Nuestro sacrificio debe ser santo. Our sacrifice ought to be holy. La palabra santo significa separación The word holy means separation para algo especial. for something special. Los sacrificios deberían ofrecerse sin mancha,
Sacrifices ought to be served without stains. Lo podemos ver en Levítico de los capítulos 1 al 10. We can see this in the book of Leviticus chapter 1 through 10. Así mismo nosotros In the same way we nos ofrecemos delante de Dios, offer ourselves to sabiendo God, que in hemos front sido of God, separados del mundo knowing that we have been y ahora separated from the world, pertenecemos a Cristo Jesús. and now we belong to Christ Jesus. No hay tiempo para jugar. There's no time to play around. No hay tiempo para estar envolviéndonos en las cosas de este sistema. There's no time for us to become enwrapped with this system. El mundo te va a decir, The world will tell you, tú como que le estás sirviendo mucho a Dios. you are serving too much God. Tú como que estás yendo mucho a la iglesia. You're going too much to church. Tú como que estás muy metido en Dios. You're so into God. Claro, Él me creó Of course, He created y me, Él me salvó. and He saved me. El apóstol Pablo concluye The Apostle Paul concludes en el versículo 1 diciendo in verse 1 saying, que es vuestro culto racional. that it's our rational service. ¿Ustedes escucharon eso? Did you hear that? Otra traducción dice mi adoración Another translation says, my worship con entendimiento. with understanding. Ese es nuestro verdadero servicio a Dios. That is our true service towards God. Nuestra verdadera adoración Our true worship, es nuestra vida totalmente a Dios. it's our complete lives to God. Hermano, yo no tengo nada en contra de la música. Brothers and sisters, I have nothing against the music. Dios dice que le adoremos con la música. God says that we can worship Him with music. Pero si tú vienes aquí But if you come here y cantas 10 canciones and sing con 10 el grupo songs Shelem with the choir group Shalem, y no vive para Dios, and you don't live for God, esa adoración no va a pasar del techo. that worship will not pass, not even the Porque to según the la roofs. palabra de Dios, Because based upon the Word of God, la verdadera adoración, the true worship, la adoración racional rational worship delante de Dios, in front of God, es un cuerpo presentado como sacrificio vivo. it's a body presented as a living sacrifice. Llegará la hora The hour shall come en que los verdaderos adoradores that the true worshipers le van a adorar en espíritu y en verdad. shall worship Him in spirit and in truth. Un cuerpo ofrecido a Dios. A body as a sacrifice Mi to God. voluntad a Dios. My will to God. Mis decisiones a Dios. My decisions to God. Ese es el verdadero servicio. That is the true service. Nos envolvemos tanto We get ourselves enwrapped so much, que sirviendo, serving, haciendo una cosa, doing one thing, haciendo otra, doing another thing, pero realmente no tenemos una conexión con Dios. but truly we don't have a connection with Tú God. puedes estar ocupado en el ministerio You may be busy in the ministry sin estar conectado con Dios. without being connected to God. Por eso el Señor Jesucristo It is why the Lord Jesus, en el libro de Revelación o Apocalipsis in the book of Revelations or Apocalypse, le habla a la iglesia de Éfeso. speaks to the church of Ephesians. Estaban trabajando mucho, They were working too estaban much. sirviendo mucho. They were serving too Los much. que se llamaban apóstoles le Those- decían que eran falsos apóstoles. Those that were called apostles were known as false apostles. Pero Cristo tenía algo en contra de ellos. But Christ had something against them. Habían perdido su primer amor. They have lost, or they lost their first love. No es lo mismo servir a un ministerio It's not the same to serve in a ministry que servirle a Dios. than to serve God. Debemos tener cuidado con eso. We ought to be careful with that. Amén. Amen. Tenemos que estar preparados. We need to be prepared. La gente no va a decir muchas cosas. People are going to tell us a lot of things. Estás buscando mucho de Dios, You're looking too much of God. pero no. But no, Yo no lo escucho a ellos. I don't hear them. Que me digan loco, They can call me yo le crazy. sirvo a mi Cristo Jesús. I serve my Christ Que Jesus. digan lo que sea, They can tell me whatever they pero yo voy a want. estar ante la presencia de Dios. But I'm going to be in front of the presence of our Lord. El mensaje de nosotros Our message quizá no es popular, may not be popular, pero no se trata de popular. but it's not about popularity. Se trata de vivir bíblicamente, It's about living biblically bajo los preceptos de Dios. under the perceptions of God, Amén. precepts of God. Ya es hora, hermanos, It's the time has come, brethren, de levantarnos como iglesia to rise as a church y verdaderamente servirle a Dios. and to truly serve God, No simplemente venir acá, not to simply come here, pero venir ante su presencia. but to come to His presence. Amén. Segundo punto, Second point, como respuesta a las misericordias de Dios,
As a response to the mercies of God, va a haber oposición. there's going to be opposition. Mira lo que dice. Here's what it says. No os adaptéis a este mundo. Do not become adapted to this world. La nueva traducción viviente dice, The New Living Translation says, no imite las conductas ni las costumbres de este mundo. do not imitate the customs or the habits of this world. El conformarse a algo To become conformed to something es estar envuelto en eso, is to be enwrapped in that, ser parte de eso. to be a part of that. Pero Pablo le habla a esta iglesia But Paul speaks to this church, y no habla a nosotros hoy en día and he speaks to us nowadays, diciendo, saying, no os adaptéis a este mundo. let us not become adapted to this world. La palabra mundo en el idioma original significa era o siglo. The word world in the original language means was in the century, O la maldad en el tiempo presente. or the evilness in the present time. El apóstol Pablo hace un llamado The Apostle Paul does a calling a no seguir los patrones del mundo. to not follow the masters of the world, or the Este patterns of the mundo world. presenta This world presents toda la suma de todos los pensamientos, the sum of all the thoughts, comportamientos behaviors, y la filosofía and the philosophy de este tiempo presente, of this present time, pecaminoso. sinful time. El mundo está como estás The world is the way it is now por al menos dos elementos. because of two elements: La naturaleza pecaminosa del hombre the sinful nature of the man y las artimañas del enemigo. and the planning of the enemy. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4. And here's what the second book of Corinthians chapter 4 verse 4 says. En los cuales el Dios de este siglo, la misma palabra que se usa en Romanos 12 es la misma palabra que se usa aquí. The same word that is used in Romans chapter 12, it is used here in the second book of Corinthians. El Dios de este Corinthians. tiempo presente, And the God of that present time, de este sistema, of this system, cegó el entendimiento de los incrédulos based upon the understanding of the unbelievers, para que la gloria de Dios so that the glory of God no le alumbres. cannot be shined upon. La palabra dice que Satanás es el Dios de este sistema. The word says that Satan is the God of the system. Entonces, si Satanás es el que controla en cierto sentido, So if Satan is the one who's controls in a certain aspect, no es que él tiene el control del mundo entero, it's not that he has control of the entire porque Dios world, es el todopoderoso, because God is the powerful porque Dios es Almighty, soberano, because God is sovereign. sino que en su soberanía If not that in his sovereignty, él permite, he allows, le está dando rienda suelta por ahora he is allowing the enemy to go around loosely for now, para cegar el entendimiento de los que no creen. to give understanding to the unbelievers. Yo no puedo conformarme a este sistema corrupto I cannot become conformed to this que corrupt está en system contra de la voluntad de Dios. that is against the will of God. Satanás, después que fue echado de la presencia de Dios, Satan, after he was ejected from the presence of God, se ha opuesto a Dios y a su voluntad. has become opposed to God and his will. La naturaleza del hombre, The nature of man, más las altimañas del enemigo, and also the planning of the enemy, es lo que tiene este presente como está. is what is here present in the way it is now. Todo empezó en el jardín del Edén Everything started in the Garden of Eden con una media verdad, with half of a truth, con que Dios ha dicho, with that God has said. y desde ese momento And after that moment, or hasta since el that tiempo moment, presente, until the present time, Satanás Satan es un padre de mentira, is a father of lies, errores, errors, ha levantado falsas religiones, has lifted up false religions. hay muchas filosofías de hombre, There's a lot of philosophy made by man, forma antibíblica de pensar anti-biblical way of y thinking, mucha inmoralidad. and a lot of immorality. Esos dos componentes juntos Those two components together son bien peligrosos. are very dangerous. El hombre desde que fue echado del Edén Man, after he was ejected from the Garden of Eden, ha buscado sus propios propósitos. has looked for his own purposes. En vez de volver al abrazo de Dios, Instead of returning to the arms or the hug of Jesus, del creador de todo, the creator of everything, se ha buscado sus propias ideologías. has looked for his own ideologies, Se ha inventado un sinnúmero de filosofía. has invented numerous philosophies, Cambiaron la verdad de Dios por sus mentiras. have changed the truth of God's for their lies,
Se volvieron idólatras. They have become idolaters. Ahora se han hecho dioses falsos, Now they have become false gods. como ellos lo quieren, How they want it, del color que ellos lo quieren, of the color that they want, de la forma que ellos lo of quieren. the form that they want. Por eso el mundo está como está. It is why the world it is the way it is today. Pero algo me llama la atención aquí. But something calls my attention here. Pablo le habla a una iglesia Paul speaks to a church que estaba en el centro del imperio romano. that was at the center of the Roman imperial Ahora que estaba esa iglesia, empire. Now that we're in this church, la cultura greco-romana the Greek and Roman church había influenciado esa zona. influenced that zone. Los griegos, The Greeks, mucho antes de Cristo venir a la tierra, before the coming of Christ to this earth, han sido reconocidos por sus filosofías. have been recognized because of their Muchos de esos philosophies. libros de historia que leemos hoy en día en la escuela A lot of the Greek mythologies or stories of Greeks that we read in viene de school Grecia. comes from Greek. Y esa combinación de la cultura greco-romana And that combination of Greek and Roman parece que estaba en ese tiempo. seems to be at that time. Or El looks like it apóstol was that Pablo le time. dice, And the Apostle Paul says, no os adaptéis a este tiempo presente. let us not become adapted to this present time. Por eso la palabra dice It is why the word says que los judíos pedían señales that the Jews asked for miracles or signs, y los griegos sabiduría. and the Greeks wisdom. A través de la razón, Based through the reason, muchos de ellos decidían many of them decided lo que estaba bien o estaba mal. of what was right or what was wrong. Y mientras yo analizaba esto, And while I was analyzing yo me di this, cuenta que lo mismo está pasando hoy en día. I realized that the same thing is happening nowadays. La misma ideología, The same ideology, las mismas ideas falsas, the same false ideas es lo que se está introduciendo acá is what's being introduced here. a los estudiantes de universidades The college alumni or students y de cualquier escuela. are from whichever Ten school. cuidado con lo que tú estás escuchando. Careful of what you're listening to. Ten cuidado que están introduciendo Caution because they are translating muchas ideas de hombre. a lot of ideas of Que man. porque quizá ellos tengan un título, Because maybe perhaps because they have a title, están diciendo cosas que suenen bien. or they might be saying things that sound good. Pero, ¿qué dice la palabra al respecto? But what does the word say to the respect? No fue una fuerza It que was- creó el mundo. It wasn't a strength or some powers that created the No fue world. que el mundo vino de la nada. It's not that the world was created out of nothing. Fue Dios que creó los cielos y la tierra. It was God who created the heavens and the earth. Y así sucesivamente, And the same way, hay muchas filosofías que andan por ahí. there are a lot of philosophies out there. Ahora a lo bueno le llaman malo. Now the good they call bad. Lo dulce le llaman amargo. Now the sweet they call bitter. La luz le llaman tinieblas. Now light they call darkness. Pero el hombre no tiene poder But man does not have para power llamar tiniebla a lo que Dios dice luz. to call darkness what God calls light. Para llamar amargo a lo que Dios dice dulce. To call something sweet what God calls, to call Para something bitter what llamar God calls sweet. mentira a lo que Dios dice verdad. To call what God calls truth lies. Para llamar malo a lo que Dios dice que es bueno. To call wrong what God calls good. Ahora, si ellos quieren decir que pueden abortar, Now, if they want to say that they can abort, yo puedo abortar. I can abort. Solo Dios tiene el derecho de quitar la vida. Only God has the right to take away lives. Si yo quiero tener relaciones sexuales antes del matrimonio, If I want to fall into or have unmarital relations before marriage, yo puedo hacerlo. I can do it. No está mal. It's not wrong. ¿Quiénes somos nosotros Who are we para decir qué está bien y qué está mal? to say what is right and what is wrong? Dios el que trae la moral. God is the one who brings morality. Tú puedes mentir, eso no es nada. You can say a couple of lies, that's nothing. Eso no es nada. It's nothing. Una mentira blanca, como dicen, A white lie, as they say, es una media verdad. it's half of a truth. La mentira es mentira. A lie is a lie. Es más, And in fact, por una media mentira, for a half of a lie, el mundo cayó. the world fell. Con que, oh, Dios ha dicho, With what God has said, debemos tener cuidado. we need to be careful. Pero ¿cómo yo respondo a esto? But how can I respond to this? ¿Me salgo del mundo? Should I leave the world? No, porque Cristo dijo, No, because Christ said, Padre, oro
no que los saque del mundo, sino que los guarde del mundo. Father, I pray not that you remove them from the world, but you can protect them from it. Ahora hago como hicieron los celotes en el primer siglo, Now I do as the zealots did in the first century. que querían traer el reino de Dios a la tierra, They wanted to bring the heavens of the earth to the earth a la fuerza. by force. No, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, No, because our battle is not against blood sino or contra flesh, principados y potestades. if not based upon principality. Entonces, ¿cómo la iglesia debe responder How can the church respond or should respond ante estas atrocidades que vemos hoy? to this nonsense that we see today? Es fácil. It's easy. No os adaptéis a este mundo. Do not become adapted to this world. Primera de Juan, capítulo 2, First book of John, chapter 2, versículos 15 y 16 nos dice, verse 15 through 16. no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. Primera de Pedro, capítulo 1, First book of Peter, chapter 1, versículos 14 y 15 nos dice, verses 14 through 15 says, como hijos obedientes, no os conforméis, ahí está la palabra, no te adaptéis, there's the word, do not become adapted, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. As obedient children, do not be conformed to the former lust which were yours in your ignorance. Nosotros- But like the Holy One who called you, but holy yourselves also in all your behavior. Amén. Nosotros fuimos enviados al mundo, We were sent to the world. estamos en el mundo, We are in the world. vamos a ser odiados por el mundo, We are going to be hated pero by no the world. somos del mundo. But we are not of this world. Tiene que haber una oposición. There needs to be an opposition. A nosotros nos gusta la oposición. We like opposition. ¿Sabe por qué? You know why? Número uno, Number one, porque nos va a sacar de nuestra zona de comodidad. because it's going to take us out of our comfort zone. Vamos a tener que lidiar We're going to have to en deal algún with, momento at some moment, de por agradarle a Dios to degrade God, ofender a alguien. to offend someone. Eso no nos gusta a nosotros. We love that. No nos, Well, we don't like no that. nos gustan las confrontaciones. We don't like confrontations. Pero cuando vengan But when they come con las falsas enseñanzas, with these false teachings, ¿cómo tú le vas a responder? how are you going to respond? ¿Eso no es nada? It's nothing? Sí, eso es algo. Yes, it is something. ¿Lo dejo pasar? Do I let it pass? No. Of course not. Muchas veces tenemos miedo a la oposición. Many times we're fearful of opposition. Cristo dice Christ says que por causa that by de la cause oposición of opposition, vamos a ser odiados. we are going to be hated. Mateo capítulo 10, versículo 22 nos dice, Matthew chapter 10 verse 22 y says, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Okay. Eso pasa porque el mensaje que traemos confronta. that happens because the message that we bring confronts. Cristo, que es la luz, Christ, that is the light, cuando vino a alumbrar, when he came to shine los que no quisieron su luz, to those that did not want his light, lo rechazaron, they rejected him. lo odiaron, They hated them. querían prenderlo, They wanted to agarrarlo, grab him a tal punto to a certain point que lo clavaron en un madero. that they crucified him. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él se opuso al sistema que había. Because he was opposed to the system that was in place. Él vino a hacer la voluntad de Dios. He came to do the will of Del God. mismo modo, At the same way, nosotros nos oponemos we oppose a las ourselves obras de la tiniebla. of the will of the darkness. ¿Cómo yo respondo a las misericordias de Dios? How do I respond to the mercies of God? No os adaptéis a este mundo. Do not become adapted to this world. Esa es mi motivación. It is my motivation. Por las misericordias de Dios, dice With- el apóstol Pablo. With the mercies of God, the Apostle Por Paul lo que says, Dios ha hecho, for what God has done, somos diferentes. we are different.
Nuestro llamado es a no conformarnos. The calling is to not become conformed. Fuimos llamados a vivir para la gloria de Dios. We were called to live to the glory of God. Cuando yo me conformo al mundo, When I become conformed to the world, formo parte de un sistema que Dios quiere destruir, I form part of a system that God wants to destroy. that God wants to destroy. Cuando me adapto a este mundo, When I adapt to this world, me hago indiferente a la cruz de Cristo. I become indifferent from the cross of Christ. Cuando me adapto a este mundo, When I adapt to this world, paso por alto la santidad de Dios. I pass by or surpass the holiness of God. Sed santo en toda vuestra manera de vivir, Let us be holy in all our living, separado, separated, apartado, separated, dispuesto a pasar determined to pass por lo que venga, for whatever has to come, con tal de agradar a Dios. to worship God or to Dios please God. es verdad. God is truth. No hay nada malo en Él. There's nothing wrong Él in es him. santo. He is holy. Él es perfecto. He is perfect. Y si Él dijo que está bien, And if he says it's good, está bien. it's good. Si Él dijo que está mal, If he says it's está wrong, mal. then it's wrong. Si Él dijo que es pecado, If he says it's es sin, pecado. it's sin. Si Él dijo que es bueno, If he says it's good, es bueno. it's good. Pero yo hago la voluntad de Dios. but I do the will of God. Yo no me voy a conformar a este mundo. I will not be conformed to this world. Ahí está la oposición. There's the opposition. Punto número 3. Point number 3. Si yo no me conformo al mundo, If I do not become conformed to the world, entonces, ¿qué debo hacer? and then what I ought to do? Seguimos leyendo. We keep on reading. Va a traer una renovación It's going to bring a renovation o un O renewal. reemplazo. or a replacement. Sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. If not transformed through By our the minds, yeah. the renewing of the minds. La palabra transformar The word transform es sustituir una cosa por la otra. is to substitute something with another thing. Yo voy a cambiar, I'm going to change. voy a ser diferente. I'm going to be different. ¿De qué forma? In what form? A través de la renovación Through renewal, de transformation de mi mente. of my mind. En mi caminar con Dios In my walks with God, voy a tener que cambiar algunas cosas. I'm going to have to change certain things. Quizá voy a salir de mi zona de comodidad, Perhaps I'm going to have to leave my comfort zone, pero voy a tener que dejarlo para vivir para la gloria de Dios. but I'm going to have to leave my comfort zone to live for the glory of God. Ese cambio viene a través de la renovación de nuestra mente. That change comes through the renewal of our minds. Colosenses 3:10 nos dice, Colossians chapter 3 verse 10 says, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. and have put on the new self, who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. Esta palabra renovación This word renewal, es una palabra que aparece solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento. it's a word that only appears but twice in the New Aquí Testament. en Romanos capítulo 12 Here in Romans chapter 12 y en Tito capítulo 3. and in Titus chapter 3. Y tiene que ver And it has to do con la idea de hacer una persona with the idea of creating a person, diferente a lo que era en el pasado. or different from what they were in the past. Ahora debemos hacer una pregunta al texto. Now we ought to ask a question Cuando to the leemos la text. Biblia le hacemos pregunta al texto para poder entenderlo. When we read the Bible, we ought to ask question to the text so we can understand it. ¿Por qué mi mente necesita ser renovada? Why my mind needs to be renewed. Te voy a dar algunas informaciones. I'm going to give you some information. La mente es el asiento The mind is the seat de las emociones, of the emotions, de los afectos, of the effects, de la voluntad of the will, y del modo de pensar. and in the way Lo to voy a decir think. de nuevo. I'm going to say this Es el again. asiento de las emociones, It's the seat of the emotions, de los afectos, the effects, de la voluntad of the will, y del modo de pensar. and in the manner of thinking. Cuando yo no era parte de la familia de Dios, When I wasn't a part of the family of God, yo estaba ciego espiritualmente. I was spiritually blind. Lo vemos en el libro de Corintios. We see it in the book of Corinthians. Satanás es el Dios de este siglo. Satan is the God of this century. Cuando nosotros pertenecíamos al mundo, When we belong to the world, Satanás era nuestro padre. Satan was our father. A mí no me gusta esa idea I don't like that idea, y como que no quiero decirlo and I don't want to say que it, Satanás era mi padre. that Satan was my Es la father. verdad.
but it was the truth. Tú o eres hijo de Dios You, if you're a child of God, o eres hijo del diablo. or you're a child of the Satan, Pero somos hijos de Dios but we are children of por God Cristo Jesús. by Christ Jesus. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. We were dead in our flesh and our sins. Lo vemos en Efesios capítulo 2. Dead in our sin and our trespasses, as Ephesians says in chapter 2. Vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne. We were satisfying the satisfaction of the flesh. Nuestra mente estaba corrompida. Our minds were corrupt. Lo vemos en Tito capítulo 1, We see it in the book of Titus chapter 1, versículo 15. verse 15. Entonces, And then, por todo eso, of all that, nuestra mente estaba manchada. our minds were stained. La voluntad de Dios The will of God no estaba en nuestras vidas. was not in our lives. Nuestra mente estaba podrida totalmente. Our minds were rotten completely. No podíamos entender las cosas de Dios. We could not understand the things of God. Nada podíamos entender. We could not understand anything. Entonces, And then, por eso necesito una renovación. it is why I need a renewal. La otra pregunta que debo hacerle al texto The other question I have for the text, es cómo yo soy renovado. how am I renewed? Una cosa, One thing, la renovación de mi mente es progresiva. the renewal of my mind is progressive. No pasa de la noche a la mañana. It does not happen overnight. Dios tiene el poder de cambiarte de la noche a la mañana, God has the power to change you, overnight. pero en su soberanía, But his sovereignty, Él ha permitido he allowed que la renovación that the renewal o la santificación or the sanctification sea progresiva. be progressive. Mientras estemos en esta tierra, While we're here on this earth, nuestro cuerpo our bodies, no va a ser totalmente regenerado. it's not going to be completely renewed Cuando or el Señor regenerated. Jesucristo venga When our Lord Jesus comes y nos levante en gloria, and he lifts himself in glory, entonces todo el poder del pecado and then all the power of sin va a quedar shall remain, y ya no estaremos pecando. and then we will be sinning Pero no mientras more. estemos aquí, But while we remain en esta tierra, here on this earth, vamos a tener que luchar con eso. we're going to have to deal La with that. carne pelea con el espíritu The flesh battles with the y el spirit, espíritu con la carne. and the spirit with the flesh. Una de las formas One of the de forms saber quién es un verdadero creyente to know who's a true es si él believer tiene una lucha contra el pecado. is that if he is battling with the sin, Porque el incrédulo no tiene una lucha con el pecado, because the unbeliever doesn't have a battle with the sin, pero el creyente sí. but the believer does. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando tú crees, Because when you believe, el Espíritu Santo viene the Holy Spirit y mora comes en ti and dwells in y you. te va cambiando. He's going to te va start changing you. transformando. He starts transforming you. Es el poder de Dios. That's the power of God. ¿Cómo lo hace? How does he do it? ¿Cómo es mi renovación? How's my renewal? Renovation? A través del poder del Espíritu Santo. Through the power of the Holy Spirit. Tito 3:5 nos dice, Titus chapter 3 verse 5 says, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. He saved us not on the basis of deeds which ye have done in the righteousness, but according to his mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Ahí está la renovación de mi mente, There is the renewal of my mind a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Pero déjame decirte algo, But let me tell you something. no es algo tan místico. It's not something so ¿Tú sabes cómo el mystical. Espíritu santifica? You know how the Holy Spirit sanctifies? Por la palabra de Dios. By the word of God. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que yo debo estar constantemente That I ought to be constantly en la palabra de Dios. in the word of El God. poder del Espíritu The Santo power of the Holy que Spirit nos va renovando that renews us a través de su palabra. through his word. Padre, Father, santifícalos en tu verdad, dijo Cristo. sanctify us in your truth, says Tu Christ. palabra es verdad. Your word is truth. Por eso el apóstol Pablo dijo, It is why the Apostle a Paul says Timoteo, to Timothy, toda la escritura es inspirada por Dios all scriptures are inspired by y útil God para enseñar,
and useful to teach, útil para reprender, useful to rebuke, útil para instruir en justicia, useful to instruct para in que el hombre justice, de Dios sea perfecto, so that the man of God can be perfect, preparado para toda buena obra. prepared for all good works. Oh Dios, Oh God, que yo atesore tu palabra en mi corazón, God, that I can absorb your words in my heart, para que yo no peque contra ti. so I don't sin Es a against través de you. la palabra de Dios It's through the word of que yo God cambio. that I change. Hagamos un compromiso. Let us make a En el commitment año 2019, In the year en 2019, el 2020, in 2020, en el 2021, 2021, y hasta que Cristo venga, until the coming que of yo Christ. indoctrinarme en la palabra de Dios. that I want to become indoctrinated in no the word of solamente God. indoctrinarme, no solamente indoctrinarme, Not only sino indoctrinating, estar firmes. if not to stand Cuando firm. vengan esas filosofías de hombre, When that philosophy of man esas comes, mentiras, those lies, esas malas enseñanzas, those wrong teachings, tú no tienes que estar investigando mucho. you don't need to be Si tú investigating estás en no la more. palabra de Dios. If you're not in the word of God, La palabra de Dios tiene el poder the word of God has the para crear power las cosas, to create all things, para transformar vidas to transform y para lives, traer salvación a los perdidos. and to bring Es a salvation to través de those la who are palabra de lost. Dios. Es a través de la palabra de It's Dios through the word of God que yo soy cambiado, that I be que changed, yo soy transformado. that I be transformed. Es un deleite. Es un deleite. It's a delight. It's a joy. Salmistas decían The psalmist said, que era como miel, it was like honey, aún más dulce que la miel, even more sweeter than honey, la ley de Dios, the law of God, porque es santa, because it's holy, es pura it's pure, y sobre todo amongst all, es verdad. it's truth. Efesios 4:23 dice, Ephesians chapter 4 verse 23 says, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. and that you be renewed in the spirit of your mind. Versículo 24, Verse 24, y os vistáis del nuevo hombre, and be dressed with a new man, el cual, in which, en la semejanza de Dios, in the image of ha God, sido creado was created en la justicia in the justice y la santidad de la verdad. and the holiness of the Es por truth. poder del Espíritu Santo. It's by the power of the Holy Spirit. Hagamos un compromiso, iglesia, Let us make a commitment, church, de estar en la palabra de Dios. to be in the Word of God. La misma proyección The same projection que el pastor tuvo, of which our de pastor eso que had, ustedes ven ahí, of what you see back here, fue lo mismo que Dios puso en mí. was the same that God placed in me. Hagamos un compromiso. Let us make a commitment. Y no solamente este año, Not only this year, todos los días de mi vida, all the days of our lives, viviendo la palabra de Dios. living the Word of God. Vamos a ser cambiados, Let us be changed. pero no es viendo Netflix todos los días. But it's not looking at Netflix all day. Es meditando en la palabra de Dios. It's meditating in the Word of God. No es viendo todas las sandeces que hay en la televisión. It's not watching all the nonsense that goes on TV. Yo no estoy diciendo que no vean televisión, I'm not saying not to watch television, sino que ponga prioridad. if not to put priority. ¿Tú quieres adorar a Dios? You want to worship God? Ofrece tu cuerpo Offer your body como sacrificio vivo, with a living sacrifice. agradable a Dios. As a living sacrifice, grateful to God. Y el apóstol Pablo nos dice aquí And the Apostle Paul tells us here que va a haber un resultado. that there's going to be results. ¿Sabe cuál es? You know what those results are? Así es que yo puedo discernir It is how I can discern y probar and prove y verificar and verify cuál es la voluntad de Dios, what is the will of la God, cual es buena, which one is right, agradable grateful, y perfecta. and perfect. Es buena, It's good. es virtuosa, It's virtuous. no es malo, It's not wrong aunque en el proceso de la transformación that through the process of transformation, quizá vamos a creer que no lo es, perhaps it's something or we're going to see what is not, pero la voluntad de Dios es buena. but the will of God is good. Número 2, Number 2, es agradable, it's grateful. se puede disfrutar. You can enjoy. Hay gente que dicen There are people who say que tanta ley, so many laws, que mandamientos, commandments. que porque yo tengo que seguir eso, Why do I have to follow that? eso no es bueno. That's not good. No es bueno cuando andamos en la carne, It's not good when we walk in the pero flesh. cuando andamos en el espíritu But when we walk in the Spirit, es agradable. it's Cuán grateful. bueno es meditar en tu ley, oh Dios.
How great it is to meditate in your law, Es un Lord. deleite para mí. It's a delight for Yo voy a me. vivir por la palabra de Dios. I'm going to live for the Voy word a of God. predicar la palabra de I'm going Dios. to preach the word of No voy a God. cambiar el mensaje del evangelio. I'm not going to change the Porque message la of the palabra del gospel. hombre no tiene poder. Because the word of man has Es la no power. palabra de Dios It's the word of la que God vive that lives para siempre. forever. Cáese la hierba. Cáese la hierba. Let the straw fall. Sécase la flor. Let the flowers become dry. Pero la palabra de Dios But the word of God permanecerá para siempre. shall remain forever. El hombre ha tratado de destruirla. Man has tried to destroy it. A través de los años Throughout the years, se han levantado quienes quieren destruirla. those have risen who want to destroy the word. Pero Dios dio una palabra But God gave a word de permanecer su palabra, de perseverar, de preservar su palabra. to preserve his word. Y por eso la tenemos hoy en día. It is why we have it nowadays. Nosotros vemos este libro. We see the Bible. Ustedes sabían que muchos años atrás Did you know that many years ago, nosotros no lo teníamos tan lindo como lo vemos hoy. we don't have such a beautiful Bible not that we have today? Con hardcover, With a hardcover, nice design, bien linda, beautiful Bible, por capítulos, by chapters, versículos. verses. La Biblia no tenía nada de eso. The Bible back then that had Y had Dios nothing of permitió that. And God allowed. Para un mejor entendimiento, So there could be understanding. hombres Man se dedicaran to become dedicated a su palabra to his word. para que la tengamos como la tenemos hoy en día. So we could have it now, how we have it nowadays. En los primeros siglos después de Cristo, In the first centuries after esta Christ, palabra no estaba como está ahora. that word that you see there was not how it was Y la back then. tenemos hoy en día How we have it nowadays. y dejamos que le caiga polvo. And we allow for our Bibles to become dusty. Hacemos un devocional de cada año un día. We do devotionals every once in a blue. Hagamos un compromiso, hermano. Let us make a commitment, brothers and sisters. No simplemente leerla, Not simply to read it, sino aplicarla. if not to apply it. Hagamos como hizo Esdras, Let us do how Esther que en did. el capítulo 7 That in chapter 7 dice says que él se dedicó, that he dedicated himself. preparó su corazón primero He prepared his heart first para estudiar la palabra. to study the word. Luego la practicó, Then he practiced it. porque de nada vale que yo la lea y no la practique. Because it's not worth anything if I read it and I don't practice it. ¿De qué vale yo leerme la Biblia y no la practico? To what it's worth to read the Bible and I don't practice it. Hermanos, Brothers and sisters, vamos a practicar la palabra de Dios. let us practice the word of Y God. después que yo estudie y practique la palabra, And after I study and practice the word, Esdras nos dice Esther tells us que así that in that manner, podemos enseñarla a otros. we can teach others. Hagamos un compromiso. Let us make a commitment. No nos gustan los compromisos, We don't like commitments, pero lo estamos haciendo por Dios. but we're doing it for Y God. sabemos que es por su voluntad. And we know that it's because of his will. Y que su voluntad, And his will, como dice la Biblia, as the Bible says, es buena, it's good, es agradable it's grateful, y es perfecta. and it's perfect. Ya casi concluyo. I am almost concluding. El mundo todavía amenaza al creyente que está en Cristo. The world still threats the believer who's in Christ. Por eso debemos resistir a este sistema It is why we should resist from this system que quiere contradecir esta palabra santa. that wants to contradict the holy word. Pero no, Contradict. no nos vamos a adaptar al mundo. But we don't want to adapt to the world, or let us not Pero become adapted to vamos the a world. transformarnos But let us transform a través de la renovación de nuestra mente through the renewal of our minds para la gloria de Dios. for the glory of God. Amén. Amen. Si aquí hay alguno hoy en día If there's some here today que quizás that perhaps no ha conocido al Señor, have not gotten to know the Lord, que quizás ha escuchado de su palabra, that perhaps have heard of his word, yo tengo noticia para ti. I got news for you. Dios God ha provisto su Hijo. has sent his son. Él mismo lo clavó en el madero He himself crucified him to the Calvary cross para que todo aquel que en él crea for all those that believe no se pierda, cannot become lost, mas tenga vida eterna. but not have eternal life. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. That is the message of the word of God. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba,
Let us put our vision towards the heavens. Si tú no has conocido a Dios, If you have not gotten to know the Lord, Dios trae salvación hoy. God brings salvation No today. mañana, Not tomorrow, no el lunes, not Monday, no la otra semana. not next week. Hoy Dios trae salvación a esta casa. Today, God brings salvation to this house. Haz una decisión Make a decision de vivir para Dios. to live for God. Si Dios está hablando hoy en día, If God is speaking now today, como dice Hebreos, as Hebrews says, no endurezca tu corazón do not harden your heart. y entiende que necesitas un Salvador. And understand that you need a Tienes un Savior. problema con la justicia de Dios. That you have a problem with the justice of Y God. Dios ha provisto a su Hijo Jesús. And God sent His only Son, Jesus. Piensa en eso, Think of that, para que no sea condenado. so you won't be condemned. Y para nosotros, iglesia, And for us, church, yo no vine a regañar a nadie, I did not come here to correct anyone. pero como dijo Pablo, But as Paul said, os ruego I urge you, por las misericordias de Dios by the mercies of God, que presentéis vuestro cuerpo because if we surrender our en body devoción a Dios. and devotion to God, Quizá estás flojo, perhaps you're loose or weak. quizá no le estás sirviendo a Dios como debe de servirle. Perhaps you're not serving God how you Dios ought te to dice serve. hoy, But I came to tell you today, entrégate a mí, surrender yourself to me. ven a tu primer amor. Come to your first love. Cuando venimos primeramente a Cristo, When we first come to Christ, estábamos locos en su presencia, we were crazy in His presence. llorábamos ante su presencia, We cried onto His presence. pero por los placeres de esta vida But because of the casualties of this life y las dificultades, and the difficulties, quizá nos enfriamos. perhaps we became Pero Dios cold te or dice hoy en lukewarm. día, iglesia, But today I tell you, os ruego I urge you, por las misericordias de Dios, by the mercies of God, por lo que Dios ha hecho for what God has done en Cristo Jesús. in Christ Jesus, Ven a mí, come to me, ven a mí, come to me. te estoy esperando. I'm waiting for you. Cristo le tocó a la iglesia de la Odisea God went to the church of the Odysseys, y tocó su puerta Theodosia, and knocked on the door y le dijo, and told them, mira que estoy a la puerta y llamo. here I'm at the door and I call. Si alguno oye mi voz, If some of you hear my voice, entraré a él I shall enter in y him, cenaré con él. and I shall Y dine él with him, conmigo. and he with me. Eso fue un mensaje a la iglesia. That was a message to the church. Dios, God, Cristo, Christ, quiere cenar contigo. wants to have supper Quiere with you. tener esa comunión And wants to have that que commitment Él with tuvo you la primera vez. as he had in the first time. Hagamos un compromiso Let us make a de commitment vivir para Dios. De vivir para Dios. to live for God, De estar ante Él. to be upon his Vivir presence, para su gloria. to live for his glory, Sabiendo knowing que cuando suena la trompeta, that when the trumpets nos sound, iremos con Él. that we will leave with him, Y estaremos con Él and we shall sit down with him para siempre. for eternity. Gloria a Dios. Glory to God. Te adoramos, Dios, en este día. We worship you, God, in this day. Estén puestos de pie, por favor. Let us rise on our feet Y vamos a orar. and let us pray Que Dios cambie nuestra mentalidad. that God can change our mentality, Que lo viejo ha pasado. that the old have He passed, aquí, todas las cosas son hechas nuevas. that all things here are made new. Padre, Father, nos arrodillamos de corazón we get on our knees by heart, y te pedimos, Señor, and we ask you, Lord, que analice nuestras vidas, that you can analyze our lives, que nos cambie, that you can change que nos us, transforme. that you can transform Tú nos has us. dado tu Santo Espíritu You have given us your Holy Spirit para ser transformados to be transformed y vivir para ti. and to live for you. Padre, Father, que mi corazón that in my heart sea para ti, can be for you, que mi voluntad that my will, sea para ti, Señor. that my will can be for you. Oh Padre, Father, guíame, guide me, fortaléceme, strengthen me. oh Dios, Father, en el nombre de tu Hijo, in the name of your Son, por lo que Él hizo en la cruz del for Calvario, what he did on Calvary Cross, yo te lo pido. I ask you, Lord, Amén. amen.